بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يا قدوس
شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan ridhonya. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan dalam program Baca Surat Al-Kahfi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pejuang Subuh bekerja sama dengan Gebu Minang. Baik, sebelum dimulai, saya Indah Nurdin akan menyapa terlebih dahulu para pengurus dari Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Yudi Julius MBA. Yang kami hormati Wakil Ketua Yayasan Bapak Agung Widodo Dermawan SP. Yang kami hormati Bendahara Ibu Yanti Nurdin SHMH. Yang kami hormati Pembina Bapak Bustaman dan juga tak lupa tim IT Bapak Awi dan Mas Yuni. Kemudian dari pihak Gebu Minang yang kami hormati Profesor Musril Zahari. Beliau adalah selaku Wakil Ketua Umum Bidang Agama, Adat dan Budaya dari Gebu Minang, beserta para pengurus dan anggotanya. Dan juga tak lupa yang kami hormati para tim santri di bawah pimpinan Ustadz Rahman yang nanti akan memandu kami untuk membaca surat Al-Kahfi. Dan malam ini juga akan hadir narasumber kita yaitu Ustadz Fahrul Razi Ansar. Dan adapun tema tausiah malam ini yaitu memaknai sebuah keikhlasan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan dan Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaannya dari sekarang. Dan kemudian ketika sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa melakukan raise hand. Sebelum acara dimulai, ada pun adab atau tata tertib kegiatan ini selama berlangsung. 1. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berpakaian yang sopan jika kamera Bapak Ibu di-on-kan. 3. Mikrofon tidak diaktifkan.
keempat, tidak dalam keadaan berbaring, dan kelima, dihimbau bagi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan hingga selesai nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan para santri untuk memandu surat Al-Kahfi. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه
ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا
فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس
الناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا
قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا
حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغونها عنها حولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Ya, Alhamdulillah, pembacaan surat Al-Kahfi telah selesai dilaksanakan. Al-Kahfi pada malam Jumat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita laporan kegiatan Yayasan Pejuang. Sambil menunggu, nanti jangan lupa Bapak Ibu bisa persiapkan pertanyaannya dari sekarang tentang ikhlas. Nanti kita bisa tanyakan ke Ustadz, apakah arti dari sebuah keikhlasan. Ya, ini chat dari Mbak Dian dari Hong Kong. Terima kasih Mbak Dian yang selalu setiap hari Kamis malam Jumat bergabung bersama kami. Kita juga masih menunggu Ustadz. Jangan lupa Bapak Ibu yang baru saja bergabung untuk terus mengikuti program hari Kamis malam Jumat pada jam 20 hingga selesai di link yang selalu sama. Baik, Mas Yuni. Sudah siapkah? Ya, ini beberapa laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Pejuang Subuh. Ada wakaf yang akan disumbangkan nantinya kepada masjid dan pembangunan musola. Kemudian ada juga kegiatan Jumat Barokah yang selalu rutin dilakukan setiap minggunya, yaitu dengan mendatangkan rumah sakit dan pul-pul sampah. Kemudian juga ada rumah tahfiz Al-Quran. Lanjut, Mas Yuni. Ini lokasinya di Pasar Pondok Indah. Untuk rumah Quran An-Nur, gratis dan terbuka bagi umum. Ya, demikian laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Fahru Razi. Ustadz, beliau lokasinya ada di Makassar ini ya. Belum masuk kayaknya.
Ya, mungkin sambil menunggu Ustadz, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Silakan. Mengenai program yang dilakukan oleh Yayasan Pejuang Subuh. Namun untuk program baca surat Al-Kahfi ini kami bekerja sama dengan Gebu Minang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar? Udah masuk. Alhamdulillah. Ini mohon maaf Ibu, ini tadi jaringannya kurang Iya. bagus ini Bu. Iya, nggak apa-apa Ustadz. Ustadz, malam ini kan Ya. tema kita adalah memaknai sebuah keikhlasan. Betul. Kita mau Betul. tahu Ustadz, apa sih arti dari ikhlas itu? Masya Allah, baik. Nah Ibu, ikhlas itu adalah hal yang paling menentukan dalam setiap amal soleh kita sebagai seorang manusia. Tidak ada yang bisa mendapatkan pahala di sisi Allah tanpa keikhlasan itu. Coba bayangkan, lelah kita beramal, kalau tanpa dibarengi dengan keikhlasan, sama dengan kita mohon maaf, menyia-nyiakan amal kita. Karena Allah tidak akan menerima amal kita kalau tidak dimasukkan keikhlasan di dalamnya. Maka ikhlas secara sederhana adalah inti dari amalan. Kalau Ibu bertanya, apakah ikhlas itu? Ikhlas adalah inti dari amal. Ruhnya amalan, jiwanya amalan. Nah itulah keikhlasan. Dan keikhlasan itu punya banyak tantangan tentunya ya Ibu sekalian. Ini saya langsung lanjut apa jawab pertanyaan-pertanyaan nih? Silakan Ustadz mungkin bisa memberikan tausiah sekitar 5-10 menit. Kemudian nanti kita sesi tanya jawab Ustadz. Baik. Dan luar biasanya ikhlas itu adalah satu-satunya jalan yang tidak bisa syaitan masuk ke dalamnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Allah kepada syaitan ketika syaitan mengatakan, saya akan menggoda hamba-hambamu ya Allah. Kata Allah pada syaitan, silahkan. Kecuali syaitan sendiri yang mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang saya nggak bisa goda, yang saya nggak bisa taklukkan adalah hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah. Jadi syaitan udah ngasih tahu kita bahwa dia akan menggoda kita. Tapi ada orang yang tidak bisa digoda. Dan Allah sudah berkata, silakan kamu goda. Kata Allah, kamu goda silahkan. Tapi ada yang nggak kamu bisa goda. Dan syaitan sendiri yang mengatakan bahwa hambamu yang saya tidak bisa goda adalah hambamu yang ikhlas ya Allah. Nah unik. Ada surah Al-Ikhlas teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran. Dan ini kata Nabi ta'dilu thulutsal Quran. Membaca surah Al-Ikhlas itu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Tahu nggak maksudnya apa? Bukan sama pahalanya ya. Bukan berarti orang yang baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti dia sama dengan membaca 10 juz. Kan sepertiga Quran kan? Quran 30 juz. Sepertiganya kan 10 juz. Enggak. Yang dimaksud adalah karena Al-Quran isinya berbagai macam hal. Dan sepertiga dari isi Quran itu berbicara tentang keikhlasan. Keikhlasan para nabi. Keikhlasan hamba-hamba Allah yang soleh. Keikhlasan mereka yang taat pada Allah. Nah itu keikhlasan, itu yang menjadi penentu. Dan itu berbicara tentang tauhid. Makanya orang yang membaca Al-Ikhlas tidak menemukan ikhlas, tapi menemukan tauhid dalam Al-Ikhlas itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu boleh sebut ayat, boleh sebut surah dalam Quran, khususnya di juz 30 ya. Boleh sebutkan, semuanya ada namanya. Kecuali Al-Ikhlas. Ketika kita bilang baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada Al-Kafirun. An-naba. Anin naba'il azim. An-naba. An-nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa. Al-fil. Alam tara kaifa. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-fil. Ya kan? Al-insyirah. Alam nashrah. Al-qari'ah. Al-qari'ah. An-nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Al-lahab. Tabbat yada abi lahabun. Wa tab an-nasr idza jaa nasrullah. Al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlas? Enggak ada. Karena tantangan ikhlas. Nah, dia tadi inti amal. Tapi tantangan ikhlas bukan lagi tentang syaitan. Bukan lagi tentang orang lain. Ikhlas itu tentang menata hati, Ibu. Menata hati, Pak. Kadang-kadang amal soleh kita justru menjerumuskan kita pada riya. Pada merasa lebih baik dari orang lain. Ada orang yang kelihatannya pakaiannya kumuh. Kelihatannya mohon maaf, belum mandi. Kelihatannya pakaiannya, kendaraannya, seterusnya. Itu biasa-biasa aja. Tapi kalau dia mengangkat tangannya
lalu berdoa sama Allah. Allah jawab doanya. Membuat dia hebat, ikhlas hatinya. Tidak ada rasa ria, tidak ada merasa lebih baik dari orang lain di dalamnya. Itu yang begitu mahal dalam hidup. Kita lupa memaknai hidup karena kita lupa tentang keikhlasan. Kita lupa arti sebuah keikhlasan. When you give another, forget it. Ketika kamu memberikan sesuatu pada orang lain, lupakan. Itu bagian dari ikhlas. Ketika engkau kemudian memberikan kebaikan, don't tell your name. Gak perlu menyebut namamu. Dan don't tell your kebaikan. Gak perlu menyebut semua kebaikan itu. Sembunyikan. Sebagaimana Allah menyembunyikan kata ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Sedang di surah-surah lain Allah tampakkan semua nama-nama. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka rumus sederhana. Izinkan saya berbagi tips sederhana. Dari Nabi kita Muhammad SAW. Menjaga keikhlasan. Dan dari Nabi Ibrahim alaihissalam menjaga keikhlasan. Pertama, ikhlas itu dijaga dengan apa? Dijaga dengan banyak mengingat mati ternyata. Siapa yang berpesan? Nabi. Mau nggak Bu? Bapak sekalian. Mau nggak saya ajarin gimana caranya? Kemudian kita belajar ikhlas. Kata Nabi SAW, Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Banyak-banyak kalian ingat mati yang menghancurkan segala kenikmatan. Orang mau ikhlas, mau belajar ikhlas, yuk persiapkan kematian. Kemarin baru-baru viral seorang yang lagi ceramah dari Malaysia meninggal. Subhanallah. Betul-betul kenikmatan husnul khatimah. Kemarin kita melihat bahwa subhanallah banyak hamba-hamba Allah yang meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan mengaji, dalam keadaan yang baik-baik. Allahu Akbar. Kita ingin mati husnul khatimah. Maka orang yang ikhlas itu banyak mengingat mati. Karena ingin mempersiapkan hidup untuk mati yang lebih baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ikhlas itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa ikhlas itu bisa dijaga dengan banyak membaca Quran. Coba Bu, Pak, itu Quran enggak diwajibkan untuk dibaca. Andai Allah wajibkan untuk dibaca sebagaimana Allah mewajibkan, mohon maaf, sebagaimana Allah mewajibkan sholat 5 waktu, maka berapa banyak manusia yang berdosa karena dia enggak ngaji. Kalau ibu ngaji, seperti tadi baca Al-Kahfi, kemudian merutinkan ngaji 1 juz 1 hari atau 2 juz, itu ibu melatih keikhlasan, bapak melatih keikhlasan. Dengan itu kalian akan jaga oleh Allah hati. Yang membuat hati kadang-kadang sulit ikhlas, Bapak Ibu sekalian. Mau riya, mau pamer, mau ujub. Karena hati ini jauh dari Quran. Makanya dia susah untuk dijaga keikhlasannya. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan bahwa semua yang kita miliki di dunia ini hanya titipan Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali pada Allah. Itu menjadikan semua ini titipan. Ibarat tukang parkir, Bapak Ibu sekalian. Ketika yang datang mobil mewah, parkir. Ketika yang dia kalem-kalem aja, biasa-biasa aja. Dia tahu ini titipan, bukan punya dia. Maka kalau diambil kapan saja, dia nyantai aja. Orang mobil bukan punya dia. Ini filosofi tukang parkir nih menarik juga. Dia merasa bahwa bukan punya dia. Kita sebenarnya harus mengambil hikmah dari itu. Bahwa kita ini nggak punya apa-apa. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah. Dan semua kita akan kembali pada Allah. Yang keempat, untuk menjaga keikhlasan itu, doa. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana. Ini ada ayat yang menarik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini subhanallah salah satu doa yang luar biasa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kemudian dia ingin menjaga keikhlasan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Dia mengatakan, ya Allah, terima amalan kami. Innaka antas sami'ul alim. Itu ada pada ayat 127 di dalam surah Al-Baqarah. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima amalan kami ya Allah.
Bayangkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Dia Nabi, dia yang menyuruh bangun Ka'bah juga Allah. Tapi masih khawatir, dia takut, dia tidak ikhlas. Dia takut ada godaan syaitan, ada rasa ujub. Makanya langsung doanya, Rabbana taqabbal minna. Al-Baqarah 127 ini wajib hafal nih. Jadi kalau sudah beramal soleh, Rabbana taqabbal minna. Habis sedekah, Rabbana taqabbal minna. Habis sholat tahajud, Rabbana taqabbal minna. Itu harus kemudian kita lakukan. Doa ini, doa siapa? Nabi Ibrahim. Itu yang terakhir. Untuk melatih keikhlasan Bapak Ibu sekalian, perbanyak amalan tersembunyi. Kata Rasulullah SAW, hatta la ta'lam shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itulah di antara keberkahan, subhanallah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keikhlasan. Tangan kiri aja nggak tahu. Dan disitulah akan kita merasakan yang namanya nikmat dan lezatnya sebuah keikhlasan. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Berbicara tentang ikhlas panjang kali lebar, luas. Tetapi itu yang kemudian kita bisa maknai dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita milik Allah. Dan sesungguhnya kita akan kembali pada Allah. Barakallahu fikum. Semoga teman-teman di Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah dan semua yang hadir hari ini dimudahkan dan kita semua dijaga keikhlasan kita. Perbanyak doa. Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal minna. Terima amalan kami. Innaka antas samiul alim. Engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah, Masya Allah luar biasa penjelasan Ustadz ya. Sekarang kita kasih kesempatan nih Ustadz pada jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan yang ingin bertanya bisa langsung raise hand karena keterbatasan waktu kita. Silakan. Kita sambil menunggu waktu nih Ustadz. Tadi kan beberapa poin ya agar hati kita tuh selalu ikhlas bahwa mengingat kematian, kemudian harta yang dimiliki kita hanya titipan, kemudian doa, dan perbanyak amalan yang tersembunyi sehingga tangan kiri tidak tahu ketika tangan kanan gitu kan. Betul. Gimana tuh Ustadz? Kita benar-benar istiqomah gitu ya. Kadang ikhlas itu mudah diucapkan, tapi prakteknya susah banget. Betul. Sama kita, Bu. Bukan hanya Ibu, saya pun sama. Followers banyak, terkenal, jumlah followers Instagram centang biru, YouTube banyak yang nonton, itu susah jaga keikhlasan. Antara kita mau memperbaiki orang lain dengan mengajak dia mempertontonkan amalan kita, dengan kemudian supaya dia mengikuti kita, dengan pengaruh ikhlas itu tipis banget kayak rambut, Bu. Niatnya untuk orang lain ikuti, tapi di hati luar biasa. Saya sampai sempat mau mengatakan dulu 2020-an gitu, saya sempat bilang sebelum COVID ya, saya pulang dari Palestina itu Februari, COVID kan Maret 2020. Saya bilang sama tim, tutup aja deh YouTube. Saya bilang tutup aja deh dakwah online, Instagram tutup aja deh, saya takut gak ikhlas gitu. Tiba-tiba apa yang terjadi? COVID, gak bisa kemana-mana. Akhirnya dakwah semuanya online. Coba bayangkan, akhirnya di situ kan ada dua hal yang bertabrakan di hati. Pengen berbuat baik, menampilkannya ke orang lain supaya orang lain mengikuti, atau justru itu akan menggerogoti keikhlasan di dalam hati. Itu tipis banget. Makanya mohon maaf, Bu, tantangan kita dengan menjaga keikhlasan sekarang ini, di tahun ini, di dunia medsos, di dunia online, dengan zaman Nabi yang belum ada handphone, itu lebih berat. Makanya yang bisa menjaga keikhlasannya, insya Allah lebih besar pahalanya. Karena makin besar tantangannya suatu amalan, makin besar pahalanya. Al-ajru biqadril masyaqqah, kata para ulama, pahalamu sebesar perjuanganmu menghadapi masalah itu, ujian itu. Jadi insya Allah mari kita sama-sama saling mengingatkan, apalagi dunia medsos, menata hati baik-baik, memanage kalbu kita, memanage hati kita agar supaya hati kita selalu ikhlas. Saya tadi doa Nabi Ibrahim tuh, salah satunya itu saya feel banget tuh kalau saya baca. Setelah saya ngelakuin itu, udahlah, Rabbana taqabbal minna. Dan kurangin, Bu ya, memproklamirkan diri untuk amalan-amalan yang kira-kira ya kayak habis tahajud, kemudian selfie, aduh nggak perlu. Kemudian banyaklah amalnya itu tadi, yang diantaranya adalah
membuat amalan-amalan tersembunyi itu berat banget ya. Karena selalu mau posting ada biar dilihat orang ya. Itu aduh berat ya. Jadi sama-sama kita saling nasihati insyaallah. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Ya. Sudah adakah Ibu yang ingin bertanya? Silahkan. Sepertinya. Ya. Baik Ustadz. Ya. Tadi menarik nih tadi penjelasan Ustadz mengenai posting di medsos. Gimana misalnya kita bertujuan untuk menghimbau atau mengajak teman-teman gitu ya, keluarga, kerabat, ketika kita menemukan misalnya suatu hal yang memang kita harus bantu, dan ketika kita menghimbau mereka, ada tujuannya untuk menggalang bantuan yang nantinya bisa mereka lakukan sendiri ke orang yang bersangkutan. Apakah ini bisa dibedakan antara posting yang negatif dengan posting yang positif, Ustaz? Betul. Jadi posting yang positif ini, Bu, ya, itu juga pahalanya besar. Makanya saya bilang tantangannya besar, tapi pahalanya besar. Saya contoh, saya punya puluhan ribu followers misal di Instagram, di Facebook. Kalau saya nggak ngajak kebaikan, saya rugi. Tapi kalau kemudian saya ngajak, saya kayak hati saya ini nggak boleh munafik. Saya ada perasaan, aduh, saya ini orangnya kayak baik aja terus. Padahal saya punya dosa, saya punya salah, saya punya khilaf. Kalau yang saya posting pasti kan yang baik-baik aja selalu. Itu kan selalu di dalam hati itu kayak berkecamuk, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah makanya itulah tadi saya katakan bahwa dicoba tips-tips saya tadi. Persiapkan diri untuk kematian, coba berusaha menyembunyikan amal. Ini bukan hanya Bapak Ibu, saya pun gitu. Karena itu tadi, kita kalau kemudian kita diam juga, orang baik ini kalau diam, maka yang akan banyak berbicara orang buruk. Kalau kita orang baik tidak kemudian mengproklamirkan untuk mengajak orang lain, yuk join bareng saya yuk, buat amal soleh yuk, begini-gini. Maka yang akan melakukan itu orang-orang buruk, Bapak Ibu sekalian. Maka yuk diatur baik-baik sedemikian rupa, supaya kemudian kita menjadi orang yang bismillah, luruskan niat, posting aja, yang penting niatnya ditata. Urusan hati, urusan kita dengan Allah. Jangan juga, mohon maaf Bu, mohon maaf nih Bu Indah ya, mohon maaf ya Bu, jangan juga gara-gara takut riya, justru Anda tidak jadi berbuat amal. Yang tadinya mohon maaf, gara-gara Ibu posting, ada 10 orang transfer masing-masing 1 juta. Jadi terkumpul 10 juta. Terus Ibu besok, saya nggak mau posting deh, takut saya riya, takut saya nggak ikhlas. Akhirnya teman-teman yang biasanya sedekah lewat postingan Ibu, sekarang nggak jadi sedekah. Itu jangan juga kayak gitu. Itu pasti tipu daya syaitan. Udahlah, kamu nanti ria, kamu nanti, itu hati-hati. Nah jadi memang keikhlasan ini luar biasa. Saling kait mengait lah. Mau dibiarkan juga, khawatir tidak ada kebaikan. Kemudian mau kita berbuat kebaikan, khawatir keikhlasan terganggu. Itu semua sudah satu paket banget itu, subhanallah. Gitu Bu. Jadi itu juga salah satu godaan setan sebenarnya ya Ustadz ya. Nggak boleh berhenti udah. Kalau saya jual udahlah, tutup medsos, kasihan loh. Instagram Ustadz mana yang tadinya saya bisa dengar ceramah Ustadz gitu kan. Tapi kalau diposting juga, aduh keganggu juga hati ini. Ada jadi gitu. Jadi udahlah, posting lupakan gitu aja udah. Ya. Gitu. Baik Ustadz, ini ada jemaah yang ingin bertanya. Boleh. Ibu Yanti Nurdin. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Yanti. Iya, Alhamdulillah Ustadz sehat ya. Sehat Ibu, Masya Allah. Iya, ilmunya tadi menarik sekali, ikhlas ya. Sekarang mohon penjelasan Ustadz nih. Kadang-kadang kan kita jangankan dengan orang lain, dengan suami sendiri, dengan adik-adik, dengan saudara dan kerabat, kadang-kadang ada rasa nggak ikhlas. Nah, saya ingin kiat-kiatnya kira-kira apa tuh Ustadz, supaya kita tetap ikhlas dalam hal apapun dan dengan siapapun. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya Ibu. Masya Allah, baik. Nah, ini hal apapun dan dengan siapapun. Sebenarnya nggak terlalu jauh dari materi kita, cuma ada tambahannya. Tambahan dari pertanyaan Bu Yanti tadi. Subhanallah. Bu, kadang-kadang justru, mohon maaf nih ya Bu Yanti ya, dan ini terima kasih juga untuk ini ya, oke, gimana suaranya udah kedengaran ya? Baik.
ya teman-teman kadang-kadang ya yang dibilang Bu Yanti benar. Kadang-kadang justru menjadi tantangan kita sebagai seorang manusia adalah melatih keikhlasan kepada orang-orang yang terdekat di antara kita. Ini menarik nih. Kadang-kadang kita kalau sama orang lain mudah kita bersedekah, mudah. Kita kadang-kadang lupa ya. Kalau kita kemudian memberi pada istri itu adalah sedekah terbaik. Memberi kepada suami itu sedekah terbaik karena al-aqrab fal-aqrab kata Nabi, yang lebih dekat semakin kamu bertanggung jawab. Berbuat baik pada ibu tidak akan sama berbuat baik pada tetangga. Tentu berbuat baik pada ibu jauh lebih besar pahalanya dibanding berbuat baik pada tetangga. Tapi kan kalau sama ibu sendiri, kadang-kadang kita berhitung. Kadang-kadang kita merasa, kemarin kan ibu sudah dikasih. Tapi kalau setelah tetangga kan ada, mohon maaf ya, ada rayuan syaitan, ada godaan syaitan. Masya Allah, dia biar tetangga cerita ke tetangga yang lain. Dan gitu, godaannya berat. Kalau sama istri sendiri, sama suami sendiri, kadang-kadang kita bilang, nggak apa-apa deh, kan masih ada besok, masih ada lusa. Kan udah kemarin, kan udah. Padahal kan kebutuhan tiap waktu itu berbeda-beda. Kebutuhan tiap hari berbeda-beda. Gak mungkin disamakan antara hari ini dengan yang kemarin. Maka menjaga keikhlasan pada suami, menjaga keikhlasan. Nah, itu penting. Ibu, saya tanya, ibu masak ikhlas dengan masak tidak ikhlas sama-sama capek. Betul nggak? Mending masaknya ikhlas. Ya, ibu nyetrika baju suami. Misal, tolong dong, Umi, tolong dong, Ibu, Bunda, tolong dong setrikain baju. Ibu bilang, aduh, ini pembantu pakai acara libur lagi nih. Itu ngeluh-ngeluh kayak gitu aja tuh. Ini kan bisa laundry aja sih, ngapain sih disetrikain lagi? Udahlah, bantuin tolong. Nah, itu muncul kayak gitu itu udah tanda hal yang negatif karena udah merasa keikhlasan itu. Karena kita ngeluh. Nah, ikhlas itu nggak ngeluh, itu sudah bagian dari ciri ikhlas. Nggak ngeluh, nggak diucapin. Kalau mau membatin, silahkan bergejolak dalam hati. Tapi percaya sama saya, orang yang membatin dalam diri tersiksa betul-betul. Dia kerjain dengan ikhlas, dengan dia kerjain tidak ikhlas, pasti beda hasilnya. Coba deh, rasain sendiri masakan ibu masing-masing. Ibu masak dengan ikhlas, dengan ibu masak karena terpaksa, pasti beda rasanya. Ibu nyetrika baju dengan ikhlas, dan nyetrika baju dengan tidak ikhlas, pasti beda juga hasilnya. Meskipun mungkin hasilnya sama, pasti pahalanya berbeda. Jadi benar-benar loh, makin dekat orangnya, makin berat keikhlasannya. Saya kasih tahu nih, makin berat orang itu kepada kita, makin dekat orang itu pada kita, makin berat kita ikhlas sama mereka. Karena selalu banyak godaan syaitan untuk kita melakukan keikhlasan pada mereka. Gitu kira-kira Bu ya. Jadi mari menjaga keikhlasan bersama. Baik Ustadz. Terima kasih juga Ibu Yanti. Selanjutnya dari Bapak Salim ingin bertanya kepada Ustadz. Boleh. Apa sih beda antara sifat sabar, kemudian sabar dulu, apa ikhlas dulu? Silakan Ya, Ustadz. menarik nih. Ini berarti Bapak menyimak dengan baik materi saya, Masya Allah. Pak, kalau saya ditanya ya tentang mana duluan, itu dulu yang saya jawab ya. Mana dulu nih? Sabar dulu, apa ikhlas dulu nih? Ya enggak? Ini pertanyaan menarik ya. Karena kalau Bapak bertanya tadi apa perbedaan? Nah, ini sebelum kita masuk perbedaan, izinkan saya menjelaskan jawaban dulu ketika saya ditanya, Ustadz, ikhlas dulu atau sabar dulu? Maka saya akan bilang ikhlas dulu. Karena ikhlas menghasilkan sabar. Saya ulangi, karena ikhlas itu menghasilkan rasa sabar. Ya. Saya ikhlas anak saya dibawa pesantren, maka ibu akan bersabar sampai nanti anak liburan. Akhirnya anak pulang dari pesantren. Tapi kalau ibu tidak ikhlas anak masuk pesantren, maka tiap hari pasti ibu rindu, tiap hari pasti ibu pengen jenguk, maka sabarnya sulit. Maka ikhlas itu pondasi memang, tauhid. Ikhlas itu tauhid, mengikhlaskan diri karena Allah, mengikhlaskan jiwa. Dan sabar itu adalah hasil dari sebuah keikhlasan. Ikhlas itu menghasilkan dua, sabar dan syukur. Yang pertama sekali dihasilkan oleh ikhlas, sabar. Yang kedua dihasilkan oleh ikhlas, syukur. Setelah ikhlas menghasilkan sabar dan syukur, maka sabar dan syukur ini jika bergabung pada seseorang, inilah yang dinamakan ridho. Ikhlas, saya ulangi ya, Pak Sabar, saya ulangi Bu Indah, Bu Yanti dan semua teman-teman, ikhlas menghasilkan dua sifat. Sifat sabar dulu.
baru sifat syukur. Jadi kalau ada yang tanya lagi, mana duluan, sabar dulu atau syukur dulu? Sabar dulu, syukur dulu. Ya, itu bersamaan. Karena ikhlas itu punya dua cabang yang akhirnya sama, setaraf. Ya, nggak boleh dipisah. Sabar, syukur. Di dalam satu kehidupan tidak mungkin orang sabar terus, tidak mungkin syukur terus, pasti sabar dan syukur. Sabar dan syukur ini sudah dua. Nah, sabar dan syukur ini kalau sudah berkumpul, itu yang menghasilkan ridho. Makanya sahabat Nabi, kalau udah meninggal, itu nggak boleh dibilang rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Enggak. Sahabat Nabi itu radhiyallahu anhum. Semoga Allah ridho. Karena Allah, kenapa Allah ridho? Karena semua sahabat sudah melalui fase ikhlas. Ketika bayangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Ali, hijrah dari Mekah ke Madinah aja udah berapa hektar tanah. Mohon maaf nih, nggak ada sertifikat tanah ya, nggak ada IMB-nya nih. Mohon maaf nih, nggak ada BPKB zaman dulu ya. Tinggal aja udah diikhlasin. Terus bersabar di Madinah. Lalu bersyukur dengan keadaan. Maka Allah memberikan pada mereka keridhaan. Makanya dalam Quran Allah mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka, Allah ridho sama mereka, dan mereka ridho sama Allah. Itu jadi luar biasa Bapak Ibu yang maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya berharap ya kita semua menjaga keikhlasan. Dari situlah lahir kesabaran dan kesyukuran, dan dari sabar dan syukur itu kita menjadi hamba yang selalu ridho. Makanya kita selalu dianjurkan membaca tiap pagi petang, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Saya ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Saya kira itu ya Pak Sabar, mudah-mudahan bisa terjawabkan apa dari yang ditanyakan oleh Pak Salim ya. Pak Salim tadi. Ya. Pak Salim. Ya. Bapak ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ini semangat banget hostnya nih. Jangan makin malam makin soalnya nih Ustaz. Makin malam makin menarik ya Bu. Iya. Ya, silakan dibuka aja kalau ada yang mau nanya, boleh. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan karena waktu kita terbatas dan Ustadznya jauh, ini posisi beliau ada di Makassar. Silakan kesempatan Mas bertanya. Tenang. Harta tenang. Bisa diatur. Masya Allah. Ya, mau tanya Ustadz tadi terkait dengan keikhlasan hati gitu ya. Gimana ketika kita ditinggalkan oleh keluarga yang kita cintai? Jadi satu sisi kita ada saatnya kita mengikhlaskan gitu ya. Tapi satu sisi ketika kita kangen, kita rindu, kita kayak pengen teriak gitu, pengen nangis gitu. Gimana ya Ustadz untuk menyikapi agar hati ini selalu ridho, Ustadz, selalu ikhlas? Masya Allah. Ini kayaknya pengalaman pribadi nih, tapi nggak apa-apa lah. Masya Allah. Semoga kuat ya. Kalau memang ini pengalaman pribadi, semoga Ibu Indah kuat. Amin. Amin. Nah, jadi saya Ustadz meninggal. Siapa? Suaminya? Adik kandung saya. Oh, adik kandungnya. Oh, Masya Allah. Baik. Nah, emang gitu Bu. Jadi makanya kan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Emang tadi itu yang kita jelaskan tadi, bahwa orang-orang yang ketika tertimpa musibah mereka mengatakan apa? Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Bayangkan itu. Jadi sudah benar sekali bahwa ketika kita mohon maaf, ketika kita berada pada satu titik di mana Allah mengambil orang-orang yang kita sayangi, itulah hakikat dari ujian keikhlasan. Ya, makanya tadi tips pertama saya banyak-banyak mengingat mati, karena emang mati itu mengundang keikhlasan. Baik, keikhlasan orang-orang yang ditinggal, orang-orang yang disayangi, semuanya kita dilatih keikhlasan kita. Ya, jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu kan dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut, yang menciptakan kematian, wal hayah, kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, mana di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Jadi emang aduh subhanallah ya, gimana menceritakannya, orang-orang yang sudah ditinggal oleh orang-orang yang disayanginya,
Itu Allah ingin menguji keikhlasannya. Dan biasanya kita diuji keikhlasan kita tuh ketika Allah mengatakan dan menganggap kita mampu, Bu. Karena Allah tidak mungkin menguji seseorang hamba kecuali Allah anggap dia mampu melewati ujian itu. Jadi ya Bu Indah dianggap mampu oleh Allah melewati ujian itu. Saya Ustadz ada ujiannya juga ya. Saya tidak perlu ceritakan ujian-ujian saya. Tapi yang jelas Ibu harus percaya saya punya ujian. Saya pernah ditinggal orang yang saya sayangi juga. Jadi kita semua harus betul-betul yakin bahwa ketika kita diuji Allah dengan satu ujian, dengan satu hal, ya kita harus yakin bahwa Allah udah tahu kita udah bisa jalani ini, maka kita jalani aja ya dengan ikhlas, dengan ridha. Mau teriak boleh, teriaknya dalam sujud boleh, sebutin semuanya, niat di tahajud bangun tengah malam, curahkan sama Allah, ceritakan sama Allah, tenang hati itu ketika kita sudah menceritakannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, Ustadz. Ya, Ya, Bu. Bu, ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Jika tidak ada, maka kita akan tutup sesi tanya jawab ini. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Semoga Ya. apa yang Ustadz sampaikan semoga menjadi pencerahan buat kita semua di sini, dan insya Allah kita bisa menyikapi segala sesuatunya dengan ikhlas. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu insya Allah di lain waktu. Kami diri saya Indah Nurdin beserta seluruh pengurus Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah dan Gebu Minang mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk tetap mengikuti program baca surat Al-Kahfi di setiap hari Kamis jam 8 malam hingga selesai dan di link yang sama tentunya. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dan kekurangan. Masya Allah. Baik, makasih banyak Ibu. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا